अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं हेल्थ गाइड विद हुमैरा। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको पिछली एपिसोड में दिखाया था ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मनाने जाने वाले अक्टूबर में हमारी स्पेशल एपिसोड्स, तो आज हम उसी एपिसोड का सेकंड हिस्सा जिसमें दोबारा से हम ब्रेस्ट कैंसर पे बात करेंगे। इसमें इस वक्त भी हमारे पास एक बोर्ड सर्टिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं। तो आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर और उसके सर्वाइवल के ऊपर है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपको राइट मेडिकल बिलिंग के ताउन से पेश किया जाता है, जो वन स्टॉप शॉप है फॉर ऑल योर बिलिंग, क्रेडेंशलिंग एंड कोडिंग नीड्स। नाज़रीन, इसके अलावा हम न्यूज़ की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म फराहम किया। तो चलते हैं हम अपने आज के मेहमानों की तरफ। मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर आमिर रशीद, जो कि एक बोर्ड सर्टिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, मोर देन 26 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, डाउ मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट हैं। इस वक्त शहर के 3-4 हिस्सों में इनकी साउथ वेस्ट के एरियाज़ में प्रैक्टिसेस हैं और कामयाबी से ये ऑन्कोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं मलिहा मियां, जो कि एक सक्सेसफुल अटर्नी हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर भी हैं। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। तो आज इन दोनों से बातचीत करते हैं। जी डॉक्टर आमिर रशीद, सबसे पहले तो वेलकम टू माय शो। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच कि आज हमारे साथ आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए टाइम निकाला। तो बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। पिछली एपिसोड में हमने डिटेल में बात की कि उसका डायग्नोसिस क्या है, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, स्क्रीनिंग, इन सब बारे में। आज जो ज़रूरी बात हम आपसे करना चाहते हैं कि जब ब्रेस्ट कैंसर होता है तो सबसे पहले जो पेशेंट होता है वो कहता है कि विल आई मेक इट, सबसे पहली चीज़। तो इसके बारे में बताइए कि आपके पेशेंट्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो सबको यही लगता है कि मुझे एडवांस कैंसर है। मतलब डायग्नोसिस के बाद जब भी डायग्नोसिस की न्यूज़ मिलती है तो वो बेसिकली बायोप्सी की डायग्नोसिस होती है, जो अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी होती है, जो उन्होंने समझाया था कि स्क्रीनिंग मेमोग्राम, डायग्नोस्टिक मेमोग्राम, इसके बाद आपका अल्ट्रासाउंड देन बायोप्सी। उस वक्त स्टेजिंग नहीं होती है। तो न्यूज़ आपको जो भी आपका प्राइमरी केयर आपको दे, आपको OB-GYN दे, आपको सर्जन दे, उस वक्त आपको ये नहीं पता कि स्टेज क्या है। लेकिन सबसे पहले दिमाग में आता है ये एडवांस स्टेज है और बस अब डन। और ज़्यादातर हमारी जो मीडिया है और हम लोगों ने जो सारी ज़िंदगी देखा है और जो हमें केसेस याद है, उन्हीं लोगों के याद है जो कैंसर में जिनकी डेथ हुई, जिनका इंतकाल हो गया, जिनकी ट्रीटमेंट नहीं हो पाई। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टेजिंग होती है वो अर्ली स्टेज होती है। अगर आप स्क्रीनिंग मेमोग्राम के थ्रू गए हैं तो लाइकली द अर्ली स्टेज है। हाँ, ये अलग बात है कि आपको पता था, इतने अरसे से लंप आपका था और आपने किसी को दिखाया नहीं, फाइनली कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई और डिस्चार्ज हुआ या इन्फेक्शन हुआ, फिर आप गए तो देयर इज़ द पॉसिबिलिटी कि आपका हायर स्टेज है। तो मैं कहना तो मैं ये कहा चाहूँगा कि भाई जो प्रॉपर वे में आजकल चल रहा है कि आप स्क्रीनिंग कराते हो, फिर आपके डायग्नोस्टिक में उसके बाद अगर आपको पता चलता है आपको स्टेज है तो लाइकली अर्ली स्टेज है और अबव 85% चांसेस हैं कि आप क्योर हो। अबव 85% चांसेस आप क्योर हो। 15% वो भी हम बात करेंगे लेटर ऑन, लेकिन मतलब आप ये समझे कि क्योरेबल डिजीज़ है। तो सबसे पहले जो एक आपका जो डिनाइल फेज़ के बाद डिप्रेशन फेज़ में आप जो जाते हो ना, तो सबसे पहले तो आप, मैं नहीं कहता कि आप सोचो नहीं, नॉट कंट्रोल, लेकिन एटलीस्ट आप फौरन ही ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाओ, उनसे बात करो, तो ही विल गाइड यू राइट डायरेक्शन। उसके बाद आपकी स्टेजिंग होगी, इसके बाद आपको पता चलेगा। तो इस पे नाज़रीन ये बात समझ आती है कि नॉट एवरी कैंसर इज़ लाइफ एंडिंग, और टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है कि देयर आर मेनी वेज कि आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इसके साथ ही हम मलिहा मियां की तरफ बढ़ते हैं। मलिहा मियां, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। तो बताइए कि आप, कैन यू प्लीज टेल अस योर लाइफ with cancer, how did you find out first? Sure.
I found something that looked like a mosquito bite on my breast, and I saw it grew bigger, and then I did a self-exam, and then it still kept on getting bigger, and I went to see my OBGYN, and I told her about it, and she told me, since I had no history, family history, that to come back in 30 days, right, and after a month, and we'll just measure it. But I had this feeling, so I just asked for orders to go get a mammogram, and so she gave them to me. I have a really good relationship with all my doctors in general, so she did that for me. So then I went like within a week or two, and right then they did the mammogram, then ultrasound. The radiologist came in, told me, all right, we need to do a biopsy. Can you come back in 2 hours? I've never heard that before, so I was like, okay, yeah, sure, I'll come in. And so I came back in 2 hours, did a biopsy, and then I went home. And after a few days, maybe less than a week, I got a phone call, and I was driving. I got a phone call from my OBGYN, who's like, I'm so sorry to tell you, but you've been diagnosed with breast cancer. And so I pulled over the car, and I broke down crying. I was so scared because I heard cancer, that word, cancer, and you think you're just gonna die. But after I calmed down and collected my thoughts and talked to some good friends of mine that are doctors as well, and then just researched, I made my first appointment. I made it with a breast cancer surgeon, and she was so full of life and so optimistic and happy. So I built my team, medical team, after talking to her, and we kind of put down a plan. I was going to go with the mastectomy, double mastectomy. Even though they told me I could just do a lumpectomy or a single mastectomy, I did the double mastectomy. I went through intense chemo and then radiation for a while. And then, reconstruction surgeries. How long it's been now you don't have cancer? Or I was diagnosed in 2015, and alhamdulillah, I'm doing well. Doing well. So even after you got the treatment, after you still had to keep taking some pills afterwards, or what is that? Yes, I had to take something called tamoxifen, and I did not like it. I didn't stay on it for very long because it gave me a lot of other side effects. But I know my oncologist was very upset with me on that. But I took my chances. Quality of life, the balance of it is important, and so far I've been doing well. तो इसके साथ ही हम अपने डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ये जो कह रही हैं कि मास्टेक्टमी या लंपेक्टमी, ये क्या इससे कैसे डॉक्टर कहता है कि ये करवाइए या ये करवाइए? तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो मैसेज सबसे बड़ा ये है कि जी यही करना है। अगर आपको न्यूज़ मिले, रो लें, एक दिन रो लें, 2 दिन रो लें, इसके बाद आपको यही करना है कि आप इसी को डील करना है कि किस तरीके से आपको जाना है। तो कई चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं बहुत मुख्तसर में 4 चीज़ों की बात करूँगा। एक चीज़ ये है कि लंपेक्टमी और मेस्टेक्टमी। लंपेक्टमी है कि आप पोर्शन निकालें, मेस्टेक्टमी है कि पूरा ब्रेस्ट आप रिमूव करें। आप मेस्टेक्टमी जब भी कराते हैं या आपका ब्रेस्ट की साइज़ बहुत छोटी है और लंप आपका बहुत बड़ा है, तो लंपेक्टमी करा ही नहीं सकते। सेकेंड, आपके ब्रेस्ट के अंदर 1 से ज़्यादा या 2-3 लंप हैं, तो आप हर जगह पे लंपेक्टमी कराएंगे तो इज़ इक्वल टू मेस्टेक्टमी ही हो जाएगी। नंबर 3, अगर आपकी कोई जीन म्यूटेशन है, जैसे यंग एज में ज़्यादा पॉजिटिव होती है जीन म्यूटेशन, तो उसके अंदर नॉट ओनली द मेस्टेक्टमी, बायलैटरल मेस्टेक्टमी की तरफ आप जाते हो। लेकिन अगर आप पूछोगे कि मेस्टेक्टमी और लंपेक्टमी में बेहतर क्या है, अगर आपके पास चॉइसेस हैं, लंपेक्टमी के साथ आपने रेडिएशन ले ली और या आपने मेस्टेक्टमी कराई, दोनों की सर्वाइवल रेट सेम है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ये सवाल पैदा होता है कि विल वी बी एबल टू हैव किड्स अगर किसी के बच्चे नहीं हैं आफ्टरवर्ड्स, या दे वांट टू ग्रो देयर फैमिली? उसके अंदर डेफिनेटली, मतलब इनफैक्ट अगर आपके ये सवाल से मुझे याद है कि मैं रिसेंटली एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूँ जो कि सर्वाइवल है, अब वो प्रेग्नेंट है। तो वो ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी हो नहीं सकती है, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है कि पहले से ही जब आप कीमो पे जा रहे हो, इससे पहले आप अपने फिजिशियन को बताओ कि भाई मुझे अपनी फर्टिलिटी का भी सोचना है,
تو دیور از سم وے کچھ کیمو اوائڈ کی جا سکتی ہے, کچھ چیزیں پریزرو کی جا سکتی ہیں, کچھ ہارمونل ٹریٹمنٹ یا کوئی لوپرون وغیرہ پہلے سے کچھ کیا جا سکتا ہے جس کے بیس پہ آپ آفٹر دا ٹریٹمنٹ پریگننٹ ہو سکتے ہو, لیکن پریگننسی ہو سکتی ہے آفٹر آل ٹریٹمنٹ. ان فیکٹ کہ کچھ لوگ ڈائگنوز ہوتے ہیں ڈیورنگ پریگننسی کہ کینسر ہی پتہ چلا پریگننسی کے درمیان, اور وہ بھی کافی کیسز آئے ہیں کہ جب وہ پریگننسی کے درمیان ان کے پاس ہیلتھ کیئر آئی, پریگننٹ ہوئیں, اس کے اندر پتہ چلا کہ کینسر بھی ہے. تو ڈیورنگ پریگننسی بھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, یعنی فرسٹ ٹرائمیسٹر جب اس کے اندر آپ کیمو شیمو نہیں کرتے ہو, سرجری, یا فرسٹ ٹرائمیسٹر میں تو پھر آپ کو OB/GYN بھی کہتا ہے کہ جی جسٹ فارگیٹ اباؤٹ دا پریگننسی, جسٹ لیٹ دا ابورشن. لیکن سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائمیسٹر کے اندر ایون آپ کو ٹریٹمنٹ بھی مل سکتی ہے, آپ کو سرجری بھی ہو سکتی ہے. You are still can have treatment while you are pregnant if God forbids آپ اس طرح کا ڈائگنوسس آپ کا ہو جاتا ہے. ناظرین ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اپنے اسپانسرز کے ساتھ اور وی ول بی رائٹ بیک. Attention, all doctors and medical office managers. Are you looking for reliable and affordable medical billing services? Right Medical Billing is the solution to all of your needs. We provide experienced billers and coders, starting from small practices all the way to multi-specialty groups with over 30 years of combined experience. Right Medical Billing is based out of Houston. For more information, call Right Medical Billing at 281-864-0448. That's 281-864-0448. Houston Institute of Global Health, offering training in high-demand healthcare field. ہمارے بچوں کے کامیاب مستقبل کی ضمانت. Affordable cost of financing options available. اپنی ضرورت کے مطابق کورس سلیکٹ کریں. Medical Assistant and Administration, EKG Technician, Phlebotomy and Continuing Education. State of the facility. For registration and info, 713-505-1660. Apply online at hightexas.org@gmail.com. Attention, all doctors and medical office managers. Are you looking for reliable and affordable medical billing services? Right Medical Billing is the solution to all of your needs. We provide experienced billers and coders, starting from small practices all the way to multi-specialty groups with over 30 years of combined experience. Right Medical Billing is based out of Houston. For more information, call Right Medical Billing at 281-864-0448. That's 281-864-0448. Houston Institute of Global Health, offering training in high-demand healthcare field. ہمارے بچوں کے کامیاب مستقبل کی ضمانت. Affordable cost of financing options available. اپنی ضرورت کے مطابق کورس سلیکٹ کریں. Medical Assistant and Administration, EKG Technician, Phlebotomy and Continuing Education. State of the facility. For registration and info, 713-505-1660. Apply online at hightexas.org@gmail.com. جی ناظرین, ہیلتھ گائیڈ ود حمیرہ میں ایک دفعہ پھر ہم واپس ہیں. بریسٹ کینسر کے حوالے سے ایپیسوڈ چل رہی ہے, تو ہم واپس چلتے ہیں اپنے دونوں گیسٹ کی طرف, ڈاکٹر عامر اور ملیحہ میاں. جی ڈاکٹر عامر, اب پیشنٹ کو جب کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے تو کیا سب سے پہلے یہ خیال نہیں آتا کہ وائی می؟ وہ کہتے نہیں ہیں کہ میں تو ایکسرسائز بھی کرتی تھی, میں تو ہیلتھی بھی کھاتی تھی, مجھے تو کوئی جینیٹک فیکٹرز بھی نہیں ہیں, تو وائی می؟ اس طرح کے کیا کوشچنز آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں, بلکہ ون آف مائی فرینڈز وائف, شی از دا موسٹ ہیلتھیسٹ پرسن. کھانا بھی آرگینک کھانا, ایکسرسائز کرنا, کوئی فیملی ہسٹری نہیں. لیکن وہی بات ہے کہ وائی ناٹ یو, مطلب کسی نہ کسی کو تو ہونا ہے نا. تو بہت سارے فیکٹرز ہم موڈیفائڈ کرتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے اچھا کھایا, ہم نے ایکسرسائز کی, یو ڈیڈ دیٹ ایکسلنٹ. ہو سکتا ہے اس نے آپ کا کینسر کا آنا ڈیلے کر دیا. ہو سکتا تھا وہ کینسر آپ کی لائف میں 5 سال پہلے آنا تھا, اور یو آلریڈی have some gene mutation, you already have something happens and that causing you to have cancer because you've been very good کہ بھائی 30 ایئرس میں نہیں ہے, 35 ایئرس میں آیا. تو اٹس ناٹ کہ آپ نے جو کیا وہ غلط کیا اور آپ کو کیوں آیا. ہو سکتا ہے جب اچھی آپ کی ہیبٹس کی وجہ سے تھوڑا سا کینسر کا آنا ڈیلے ہوا, لیکن کینسر کے اندر آپ کا اچھا کھانا پینا ڈیلے کر سکتا ہے, لیکن یو ہیو دا ریئل رسک فیکٹر, دا جین میوٹیشن, آل دوز, اینڈ دین کاز
کینسر بلکہ آپ کے پچھلے پروگرام میں جو انہوں نے بتایا کہ جس طرح سیل ڈیوائڈ ہوتے ہیں اس میں جین کی میوٹیشن ہو جاتی ہے, انفلیمیٹوری کنڈیشنز ہوتی ہیں, تو از دیئر. تو آپ اپنی ہیبٹ سے اس کو ڈیلے کر سکتے ہو لیکن اس کو پریونٹ نہیں کر سکتے. انفارچونیٹ اٹس ویری کامن 1:1:8 وومن, اور وہ بھی ہم پوری دنیا کی بات کرتے ہیں. اگر ہم پاکستانیوں کی بات کر سکتے تو ہو سکتا ہے 1:6 میں بھی ہو, لیکن اٹس ویری کامن ان آور کنٹری. تو yeah, I mean everyone is on risk. So why you think it's more common in our community than here? I think environmental factor بھی ہو سکتا ہے, جینیٹکس بھی ہو سکتی ہے. اتنا ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے کہ ہم ساؤتھ ایسٹ ایشین وومنس کا لیں یا مجھے نہیں پتا وہ ڈیٹا, لیکن اٹس ویری کامن. ہو سکتا ہے کہ جین میوٹیشنز ہمارے اندر زیادہ چل رہی ہیں, BRCA1 BRCA2 کے اندر ہو, یا دوسری بھی جین میوٹیشن ہے, اور جو کچھ اور جین میوٹیشن فیوچر میں بھی آئیں گی جس کا ہمیں اویئرنیس نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو اسٹریسفل لائف ہے وہاں پہ, اسٹریسفل اٹ ول برنگ اٹ مور سونر, کہ اگر آپ کو 14 میں آنا ہو تو 35 میں لے آئے گا. لیکن جو کینسر کی اگر میوٹیشن ہے وہی والی ہے کہ ڈائبٹیز آپ کو ہونی ہے تو ہوگی, آپ اپنی اچھی ہیبٹ اب سے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر سکتے ہو, اس کو تھوڑا سا بیٹر کنٹرول کر سکتے ہو. بٹ جسٹ لائک جینیٹکس پلیز آل دا گیم. Maliha, do you think you were concerned about your fertility during all this treatment time, you know, that I'm still young and will I be able to become a mother again or something like that? So I was 34 when I was diagnosed, and I did think about having additional children. I already have 2, alhamdulillah. But when it all came down, and my doctors kept telling me the cancer is aggressive, it's aggressive in you, you have to make a decision fast, I just felt overwhelmed, and I did not go forward with fertility options. I just decided I just want to get my chemo started so I can get treated and be done with this as soon as possible. And so that's how it factored in my life. I mean, what were they suggesting besides, you To know, extract my eggs. And Pretty to save them and freeze them for later. But I mean, I had a little bit of emotional time with that because there was a part of me that wanted to have more children. But I just didn't think, you know, weighing it out, I already have 2, alhamdulillah, I can move on. So what about your financial situation and your health insurance? I had just gone through a very bad divorce, and I found myself without health insurance, but I live here in the USA, and I'm a lawyer, and I know how to get through, and so I got that Obamacare, and that helped me immensely. Like, I don't know how I would have survived if I did not get that. Excellent. And so I was able to talk to my doctors about other resources. I think it was after chemo, you have to get an injection of white blood cells. And so they put the thing on me, and that was completely covered. I didn't have to pay anything out of pocket for it. So things like that, but that was by having conversations with my doctors and telling them my situation and asking questions to get the. اس کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا میاں بیوی کے جو ریلیشن شپ ہوتا ہے کینسر میں, وائف کی کیا کمپرومائز ہو جاتا ہے, کیا ڈیورسز ہو جاتی ہیں, اس طرح کے آپ دیکھتے ہیں انسیڈنسز؟ 2 سچویشن کامن ہیں. ایک سچویشن یہ ہے کہ جی وہ میاں ہی بھاگ جاتے ہیں اس طرح کے اسٹریسفل سچویشنز میں, لیکن اگر ریلیشن اچھے نہ ہوں. دوسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ میاں تو بہت سپورٹیو ہوتے ہیں, لیکن وائف بیکاز شی بین تھرو دا سچ اے اسٹریسفل ٹائم, اور وہ ہے, اور کچھ اور فیکٹر بھی افیکٹ کرتے ہیں, جیسے آپ کہو کہ جی وہ میسٹیکٹمی, بائیلیٹرل میسٹیکٹمی ہونا, یہ ہونا, تو ایک انفیریورٹی بھی سچویشن میں چلی جاتی ہے, باڈی کمپلیکس بھی شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ ہارمونل ٹریٹمنٹ میں ہوتے ہو تو آپ کے ہارمونز بیلنس بھی صحیح نہیں ہوتے ہیں. تو وہ ساری فرسٹریشن, وہ ساری سچویشن بہت کامن ہیں. اگر اس وقت آپ کاؤنسلنگ کروائیں, اس کسی کے پاس چلے جائیں, 3rd پرسن کو انوالو کریں, اور یو شوڈ ڈو اٹ. مطلب میں جو بھی سن رہا ہے سب کو یہ کہوں گا کہ اف یو ہیو دیٹ لٹل فیلنگ, ڈونٹ لیٹ اٹ گو. کسی سے بات کر لو, بہت اچھے کاؤنسلر ہیں, بہت یو نیڈ, ایوری ون, سب کو کسی نہ کسی ٹائم پہ ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کا خود دماغ سوچ نہیں سکتا ہے. تو وہ اس سچویشن کے اندر یو ہیو ٹو انوالو دا 3rd پرسن.
بات کریں, اپنی فرسٹریشن بتائیں, تھرڈ پرسن ول میک دیٹ لٹل مور کلیئرٹی ہوگی کہ کس کی کیا فالٹ ہے, کس کی کیا سچویشن ہے. لیکن ڈیوورس از مور ہائر دین دا کینسر. سروائیول کے اندر بھی, اور کینسر کے جو کیمو کے اندر جانا ان کے بھی زیادہ ہائی ہیں. اینڈ ون آف دا ریزن یہ ہے کہ اٹس ناٹ لائک میں کسی ایک اسپاؤس کو نہیں بولوں گا, پیشنٹ کے اندر بھی بہت پیشنٹ کم ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی اسپاؤس بھی اس کے اندر اتنا اسٹریس کو کیری نہیں کر سکتا تھا ہی. دے and they start feeling lonely by themselves. اصل میں ہمارے پاس پیشنٹ کے لیے بہت سپورٹ مل جاتا ہے, لیکن جو پیشنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے ان کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ہے. مطلب جو بھی آپ کے اسپاؤس ہے, اس آپ مطلب بیوی ہے, بیوی کے لیے اس کی ماں بھی آ گئی, اس کی بہن بھی آ گئی, اور آپ سب کو سرو بھی کر رہے, سب کر رہے, لیکن آپ کے لیے کوئی نہیں ہے. یو آلریڈی ورکنگ ہارڈ, ٹرائنگ ٹو ورک ہارڈ مور, اینڈ دین یو ڈونٹ ہیو, اینڈ یو گیٹ فرسٹریٹڈ. تیماردار بھی بیمار پڑ جاتا ہے. تیماردار کو بھی سپورٹ, مینٹل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. جب فیملی میں کسی ایک کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے, گاڈ فاربڈ, تو کیا باقی ساری فیملی جو ہوتی ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے, اگنور ہوتی ہے؟ بچوں کی اسکولنگ, بچوں کی لائف, یہ سب چیزیں بھی افیکٹڈ ہوتی ہیں بہت زیادہ. جیسے آپ کو کیمو کے لیے جانا ہے, آپ کو بلڈ ورک کروانے جانا ہے, آپ کو ریڈیشن کے لیے جانا ہے, آپ کے ہفتے میں 1-2 اپوائنٹمنٹ تو آپ کے ہیں ہی ہیں, اور کبھی کبھی پرولونگ اپوائنٹمنٹ. آپ کیمو کے لیے جاتے تو آپ کو پورا دن نکل جاتا ہے. آپ مطلب, اور جب آپ کیمو کروا کے آتے تو آپ کے 2 دن ویسے ہی نکل گئے. الحمدللہ ہماری دیسی کمیونٹی میں پھر بھی ہیلپ ہوتی ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ کوکنگ کی ذمہ داری لے لیتے کہ ہم کھانا بھجوائیں گے. لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جی, اسپیشلی جو اگر آپ ینگ ہیں تو آپ کے بچے بھی ینگ ہیں, دیٹس اے پرابلم. اگر آپ تھوڑے, بریسٹ کینسر ینگ میں only 2% ہے, لیکن اولڈ ایج کے اندر آپ جاتے جائیں گے نا تو انسیڈنس گوز ہائی. 2% among all the cancer, مطلب 98% اولڈ ایج میں ہی آپ کے آئے گا. لیکن اسٹل ینگ کے اندر ہوتا ہے تو پھر فیملی زیادہ, جیسے ان کی, مجھے تو سمجھ میں انہوں نے کیسے اپنے آپ کو سروائیو کیا. دیر واز ون آف دا ورسٹ سچویشن کہ 2 بچے ہیں, ڈیورس ہے, انشورنس نہیں ہے, بس ایک ہی تھی کہ لائر تھی جی. So that was a positive thing. لیکن she's a right example for everyone. ان کے بات سن کے تو کوئی بھی ایکسکیوز نہیں دے سکتا کہ جی میرا ایکسکیوز یہ تھا. If she did, everyone can do it. And now she is running successfully her law firm. She's back to her life 100%. اگر آپ کو فائٹ کرنی ہے نا تو آپ کو دماغ سے ڈیسائیڈ کرتے مجھے فائٹ کرنی ہے, then everything comes in your, آ جاتی ہے, ہر چیز آ جاتی ہے, انشورنس بھی آ جاتی ہے, انرجی بھی آ جاتی ہے, لیکن آپ کو فائٹ کرنے کا ڈیسیجن لینا ہے. تو ڈاکٹر صاحب, پروگرام کا وقت تھوڑا کم ہے, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو کینسر سے متعلق کیئر کے لیے, یا کچھ ایسا. میرا میسیج تو میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے, یہی سب سے بڑا میسیج ہے ہمارے لیے آج کے بھی. کینسر از ناٹ کہ مطلب وہی بات ہے کہ کینسر ہے تو فائٹ کرو. مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مشکل میں ڈالا ہے, تو اللہ نے پرابلم دیا تو اللہ تعالیٰ سلوشن بھی دے دے گا, اور کوئی بھی ایسی مشکل نہیں ہے جس کا سلوشن نہ ہو. ویری ویل سیڈ. ملیحہ, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ Sure. I would say that cancer does not discriminate, so don't get lost in the thought of why me, right? Hota hai, it happens. Don't let yourself become a victim. Research, ask questions, be proactive. You're your own advocate. You want to live, you want to survive and have a good quality life, you got to fight for yourself. And keep your mental peace as great as you can. Get therapy, seek out community, friends, be around people, talk about it. It helps. Thank you very much for both of you. Thank you for coming to my show. And inshallah ناظرین دوبارہ بھی ہم اسی طرح کے بہت سارے امپورٹنٹ ٹاپکس پہ آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے اپنے طبی ماہرین کے ساتھ. آج تک کے لیے حمیرہ قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
Attention, all doctors and medical office managers. Are you looking for reliable and affordable medical billing services? Right Medical Billing is the solution to all of your needs. We provide experienced billers and coders, starting from small practices all the way to multi-specialty groups with over 30 years of combined experience. Right Medical Billing is based out of Houston. For more information, call Right Medical Billing at 281-864-0448. That's 281-864-0448. Houston Institute of Global Health, offering training in high-demand healthcare field. हमारे बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल की जमानत. Affordable cost of financing options available. अपनी जरूरत के मुताबिक कोर्स सिलेक्ट करें. Medical Assistant and Administration, EKG Technician, Phlebotomy and Continuing Education. State of the facility. For registration and info, 713-505-1660. Apply online at hightexas.org@gmail.com.